हे श्रोता मंडली अतीतरू किछि रोमंथन करिबा जे ऋषि सौभरी राजा मान्धाता जोड़ हस्तरे कहिले हे दिव्यद्रष्टा हे परमात्मन आपणकर आगमनर कारण कौन पचारि पारे कि सौभरी कहिले राजन मु एबे जाचक आपण दाता ए दृष्टिकोणरू आग शपथ करंतु शंखरे जल टेकी दियंतु एवं मो आखिरे आखि मिले कहंतु हाँ जहाँ मागिबे देवी। राजा राहुत माउंत पंडित ज्योतिष विदूषक मानक मुख चाहिए ऊपर को अनेइले विचार कले ऋषि कौन मागिबे शपथ कौन करिबे। ऋषि महात्मा पर दिव्य द्रष्टा सी जहाँ मागिबे राज्यर उन्नति पे ना तेणु शंखरे पानी टेकी कहिले हे महात्मन आपण इच्छा अवश्य पूर्ण हो मागंतु। ऋषि हसिले मृदु मृदु हसिले जीर्ण शीर्ण शरीर अस्थि कंकाल सार किंतु मुहरु तेज बाहरुला से सुखिला ओठरे भी किछि फूल फुटला भली राजा अनुभव कले। ऋषि कहिले आपणकर 100टी कन्या रत्न अछंती तन्मध्यरु मोते गोटिए दान करंतु। जेकोसी कन्या मो पाखक आसिले मो जीवन सार्थक हो बोली मु आशा करी एठाक आसी। राजांकर मुंड बिगिड़ी गला छाती थर थर है मोर सुकुमारी कन्या सुकोमल अंग से माने एवं खेलकूद माचंती ये वृद्ध अस्थिसार पुरुष हेले भी ये वृद्ध अस्थिसार कौन करी। गाई माइले मली गाई की माइले मली शंख टेकी दे पानी टेकी देछि हाँ माइले मु पिता हिसाब रे कन्या प्रति अन्याय करी नाई कले ऋषि रागिबे अभिशाप देवे सारा राज्य ध्वंस हो। तेणु मंत्री को मुह को अनेइले मंत्री कहिले राजन कौन भावुचंती ऋषि के अनुमति दियंतु से अंतपुर को जानतु आज्ञाकारिणी जो सेविका माने अछंती सेमानंक सहित से अंतपुर को जानतु आमर जो कन्या तांकु वर्ण करिवे आपण से कन्या को ऋषि को अर्पण करिवे। कथाटा राजा मन को पाइला बोधे कौन सी कन्या ऋषि को वर्ण करिवे नाही बाध्य होई ऋषि फेरी जीवे। ठीक 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 तापरे से जोड़ हस्तरे कहले हे महात्मन आपण आसंतु आसंतु। ऋषि चलिले एवं टिके ठिया हेले मंत्री एमंत कहिले कहीं ओहो कन्या वरयते वरं कन्या बर वरण करे जे दिव्य सुंदर ही थिवो बलवान ही थिवो बुद्धिमान ही थिवो कन्या वरयत रूपम वरयत वरम माता पिता बांधव अनुचिंता करती बांधवा कुलमिच्छन्ति पिता विज्ञता इच्छा करती माता धन ओ हौ
ଇଏ ତ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଏଇଠି ପଦେ କହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, କଂସ ମାରଣ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ଆସିଥିଲେ ମଥୁରାକୁ। ମଥୁରା ରାଜଦାଣ୍ଡରେ କୃଷ୍ଣ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଭାବୁଥିଲେ, ଆହା ଏଇଭଳି ନାତି ଯଦି ମୋ କୋଳକୁ ଆସନ୍ତା ନା, ମୁଁ ତାକୁ ନଚେଇ ନଚେଇ ଖେଳେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। କିଶୋର କିଶୋରୀମାନେ ଭାବୁଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ସାଥୀ, ବଢ଼ିଆ ସାଙ୍ଗ, ୟା ସାରେ ଖେଳିଲେ ମଜା ମିଳିବ। ପିତାମାତା ଭାବୁଥିଲେ, ଏଭଳି ସନ୍ତାନ ମୋର ହୁଅନ୍ତା କି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର, ଚାଣୁର, କଂସ, ଶକଟା ପ୍ରଭୃତି, ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ, ବାପରେ ଏତେ ବିରାଟ ପ୍ରଶସ୍ତ ଛାତି, ବିଶାଳ ଭୁଜ, ଇଏ ତ ସାକ୍ଷାତ ଯମ। ଇଏ ମଥୁରାକୁ ଆସିଛି ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାର କରିବ, ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆମ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ରଣରଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧପ୍ରିୟ, ଇଏ କଳହୀ, କୁଟିଳ, ହିଂସ୍ରୁକ, ସେମାନଙ୍କର ବୋଧେ ବିନାଶ ହେବ। ସେମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହେଇଗଲେ। ସେମିତି ଋଷି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଏ କଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଗଲା। ସବୁ ଯୁବତୀ ଶୁଣିଲେ ଯେ କେହି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଇଁ ବର ଆସିଗଲା, ତୁମ ପାଇଁ ବର ଆସିଗଲା, ଏଥର ବରଣ କର। ତାପରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଦେଖି ଆସିଲେ ବର କିଏ। ଋଷି ସୌରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଷିଲେ। ଏକ ସୌମ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର, କାନ୍ତ କମନୀୟ, ରାମ ରମଣୀୟ ଯୁବକ ଭଳି ସବୁ କନ୍ୟା ଚିନ୍ତା କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ଆହା କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ତେଜ ବାହାରୁଛି ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କର। ଗୋଲ ଗୋଲ ଗାଲ, ଲାଲ ଲାଲ ଓଠ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନୀଳ କଇଁ ଭଳି ଆଖି, ଘନକୃଷ୍ଣ କେଶ, ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁ, ଚଉଡ଼ା ଛାତି। ଇଏ ଯୁବକ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଇଏ ଯୁବକକୁ ମୁଁ ହିଁ ବାହାବି। ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କହି, ବାପା ଇଏ ବର ମୋତେ ଦିଅ, ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ସଂସାର କରି ସୁଖରେ ରହିବି। ଋଷି ହସୁଥିଲେ, କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅବଶିଷ୍ଟ କଥା କହିବା। ଆଜି ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।